Tandr Socher Tongun Jictinana, Dirsulum Marikirba Concerto. Tandr Tombi Chuji Chambe Ba, Sambarando Batamchit. There's Ariel Haikatan Lodon of Genercate, Tulivum Tadame Canum Tan, Duak and Janum Chesamper. Tamchidirkate Dagi Churtano to Quardanasa Lamar Nambochi, Dr. Jor Pamir Juni, Quatin Chimburgoni Gizonti. Quand tu dis que tu veux salde solo quand nous adorons ce macabre pas ma cara jimbonia kerna sozora non tirtuna jatsa so quartir lama namla solvand zolam zibi jandun chorni tan tu jilon tomnyam bin thangava nakchud tambara ribi terjuchen Corndi Chukar Tobel Honchineba, Jimmy de Gozire Javla Sorvandi, Kipshakam Chinandola Gypsy Tere, Jimmy de Gozire Ontile Tukterem Zodo, Wodosar Honchinanamki Naljurba, Jimmy de Lampi Javla Sorvandi, Paban Jictina one sugar to G and Triller. Drova Tarala would be till Honcho, under Tondon Honchin and Algerba. Jimmy de Jarvi, Yakara Solva, and Shifter Jarvi, Tibo Javala, Master to be a one sugar kawar, someone poncho dingala around to Jimmy de Chudia one Borosolva, and Toma Vabji, dear Sun and Boton. Mantel Manor Monsumon Domzadeba, Savla Dixer Chuji, Tambini Javla Sorvan, Sancho Telencorum, Jerembe Mala, Kanumza Churkir Tombal Honchineba, Nardanalon to the Zoba, Lim Digital. We are meeting a Kawan Borosorvan, Tonjir Gombi, Shenleva Simlapo. Simni Derek Tonjin be Rangelerton, Gombi Trotzer Nibata. Hatter Timnam Shaba, Don me, Zalam, Barashan Chivajan, Quet to Tambi, Janson, Sons of the Pa, Lami, Javla, Solvandi. Coson, two jeeps and G, Labdo, Solo, Tonjir Gombar, Tobarash and Gilo, Ristalon, Jankum, Salapi. Choose the dog of me, Tamtan, your bata, comes a chirking or Jim Chotan Barnay, Gizon Jean, or new distant to Jelsa Quarta Dani, and Choman Sosoran Calachurtonaba. Tartu Dorji, Chansaram Gonza, Run my mango, woman, Jenkins. Woman Chuji Potana, Tilsum Sergi Kanji Nid. Ransom Chirkung on some Toms of the Ba, Savlama Namla Solva, and Shertarazon, Yelno Tabata, Masters and be Simni the Tulvata, where the water Salarongo Kibar. Tilsum of Dixon Amji 2G. Chindiranji the Tolvera Shenji Nam Katam Yam be Simpson Tamchi Tonda Yonta Brazobi Sergi Skibji Hirnata Damba, Chauto Dorji and Chanchimbo Comborkets in Daniel Latobrapsha. The Tobrapsha which the Zobachim Bononch and Yetik, 103 comes on La Mijalonta, the Zimdin Derni, and Dream Chabrachi Bala, Laton Ton, Jonton and Juton Ton, Samuel Palais. Titombo Laton de Sonier, Nibar, Jondon, Shepag, Camiens. 典礼答案根本上是祈祷答案根本上是赐予一心相融之加持。远近虚空之极，有情父母，寄生真的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满隆庆心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为首义、任义，皆一分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是任义。哦，
Tila Jondonla Tomo Shi Mondo, Tomananga Mondo, Yamlanguzi Chalak Nilam Poetry, some your ballet. Di tombo la tanjurni berkawata se martaba don kurini lejim de taripa hirnin tambada tugo bale di tombo som de kondu sonya ni jiva lejim de shapa kapdis 任意有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四业之因果。jiba lejim de jitla shu nyan chete jibi chil konhon ta kamchukaram ba thamchit ta kidi tanjurni berkawa kaps shabatart terang kaps chuchunde la konhon ta kamchukaram ba thamchit frono manzur ne zgoni nyam silin gos 第四业之因果引导的文法的方式、宣讲的方式的动机和行为，跟之前夏曼兰的宣讲式是相似的。今天同样的动机和行为要如理如法的趋势而听闻今天的法。他快些去接人吧啦，双下mergi leta， dripsa give leta， 他们这理解让人的担巴当，什么吧嘞呢？地东部双下mergi leta。所宣之法又分为所断之不善业和应性之善业，一切之业之自性分散，而其中的第一个就是所断之不善业，之前已宣讲完毕。这里的呢，当地考察在那里，华主任部去跟他跟咱们拉曼那的，那送就库鲁瓦个。Nirin Toman did Zang Tamchit Jimdi Lishon Yans, Lee Jimdi Lishon Yans, the Lee Jimdi Lishon Yans, Tandi and Kambos and Zimdin and Gibber the Tayakne, Tombo Tatasi, Tita Shaki on the list. 虽然是这样呢，之前华智仁波切也宣讲过，华智仁波切在普贤上师言教当中，一切轮回的高低，就是苦乐喜逆，都是由业之因果而所生。那么此意呢，在备忘录当中有详细讲解，因此之故在备忘录当中做讲解。哦，对了，但苦鲁啊个地度。Zengen Rirduk Zengen Niri Listin Tsitsit Dramana Sutam Chiton Tarta Lijimdili Showayin Ris Lijimdili Showayin Lijimdili Showay Yinsilta Tumba Sanji Chumdindiji Chunum Tamchid Rjilishon Tirjid Division Serbeson Sonde Torson Yoneris 那么轮回中的就是说高低或者苦乐喜孽，或者是处所生相、痛苦和受量等等种种不同，那么就是宣讲内道佛教就宣讲它是由业之因果所生的。那么此宣讲就是本师如何所宣的，这个就方式如何生的呢？就是诸法有因生，那彼因有如来宣讲，如是所宣。这是retan呢，但的。去探亲的就离境地里希望门都吧回那学了么得吧了大陆什么家出去对他们去吃的那大概的啊特是对他们去吃的那特是你个呢的满地吧面的人对地方呢他学了么得吧Talo Samja Chukchubok, Lee Jimdi Le Showaman, the Rjim Mibali, Showatan, Rjes Tabali, Showa, Turta Yenrina Maston, Lee Jimdi Le
shōngā yin tā mūndō pā tāndu yōn rīs. 虽然是这样，但是也有就是不承认，就是说，那么一切法是由业之因果所生的。那么比如说外道的360种派，那么此国那的话就国纳在105派当中。那么此105派在概括的话，那么就概括到常见派和短见派当中。那么他们就是说，那么这个业之因果是不承认，不承认，那么他们认为是无因或者常因，那么这样如是的。Timindari, Tanda Shur Murtagba, Taluk Samja Tukcho Serbdina, Tarkab Dirna, Tip, Danana Taksanigan, Tati, Taksanikan do Bakwena, Lee Jimdit Shepherd was a guna, Jimdi Lishoa Man, Tarta did Duzong Tamchit, Moni Lishoa Yansel Yimber Ndopatan. What are Takta looked at Razina? Did Duzongan Terta Ayuzina, did Duzongan Yotana generally show a man, where na Alhachan Chimbo Tavatana, Taj Re Tombag, Shiba Tavatana, the Suli show us Tatertavakon at the Dutzer Mandava Conte Shetan Tartaris. 那么总之就是说，外道有360种教派。那么此国纳的话，就在国纳的110这个5派当中。此105派在概括的话，就概括到常见和短见派当中。那么短见派，比如说他就不承认这个一切法是源于这个生于业之因果。那么他们认为他是不承认此观，他认为一切法是由这个本心所致，此就称之为是短见派。那么常见派呢？那么他虽然承认就是今生来世。那么，但是他不承认业之因果，他认为此等就是苦乐和闲劣，是由这个自在天或者梵天或者是生物或者诸物所创造的。那么，此就是他们的这种短见和常见之观点。哦，对，他能把上节把个路，下把个夹子，能把上节把个路啦，当。Shed Shur Murtagbaga, Taksit Agnika Lute Ndopati, Norwa in Rees Kundi did Zang Tamchiton Gilly Testa, Shoma in Rees, generally Shoma in Rees on the Nambasanji Bagatap Rees. 而接着所宣的是内道佛教的这个观点。那么内道佛教认为常见派和短见派的观点是错误的，而轮回涅槃道所包括的一切法都是由因所生的。他承认的观点是如是。对，但的nambasan jiba gandazina chu 탐치데 디드정은 약속 리스틴 쳇쳇 탐치 금보더는 데 질리 쇼너리스 짐질리 쇼너리스 질리 쇼너리스 질리 쇼아인 질리 쳇터드 쇼너리 질리 쇼아 인스트 시소너지나 넘바선 지바게 데 추탐치지 데 Division yet, Tirta under Nan Sirba, Zinandas, Toba, Zinandas, Tirta Kanazin, Tomba Sanjiris, Tir Tomba Sanjiji, Tir Jelly, showing itself, son yoneris. 那么内道佛教认为，就是一切苦乐、险劣、好坏，那么总之是生相、住所、痛苦和受量。那么此等都是由因，也就是业之因果所生的。那么此因是如何就是生的呢？那么此道理是由本师所宣的，也就是本师就是说善事，或者说如入而知正悟。那么实相如是在如是的状态中宣讲的这个就是由因而所生的。哦，也对，得。다 추탐치 अर्जली शोनरिस अर्जली शोआ इंसर्ट सिसोनरिस ना डिवीजन सरबाग सोनरिस डिवीजन सरबाग द जली शोआ इंसर्ट
Division Sabak, Turta, Sonri Namarto, Tendruan Hatam Chiba, Sombata, Garwan Sugdam Chiba, Chigadabodam Chiba, Manchin be Sultan. Or Tim Chulan, Sure Murtabag, Tomba, the Tuglas of Bag Manchin. Nomba Sanje Bag, Sanji, Jetsip, on Ungombonjambi Yondan. What intro Jetsip Shambangombo, so Sojuta, Tommy Jandrin Chorni, Tamchi, Tarta Sanji, Kuala Martina, Jimji on the Tras and Travasiguna, Turta, Johnson, a Manchin 那么诸法有因生，那么此因生的方式是由本师所宣的。那么本师如入，而就是说所宣之外，那么就比如说梵天等也不了解的，同样的世间尊主也不知道，外道六本师也是不知晓的，包括就是内道佛子，就是补出弥勒护主及文殊菩萨，以及就是龙树。无珠等二圣六庄念都是不知晓的，他们声闻弟子也是不知晓，他们是随从佛陀的这个经教，那么才能讲解之外，他们是详细因果是无法知晓。哦呀，对，他第他们这回呢，的嘎拉王式的长巴当，第这个大波，学了么多巴东巴第这他们这呢蛮简单的东西，他那往上就这价值上。宣办公布，但这会儿样的，那就他们所讲的，他们都那样大把子那里经济讲的那，样大把的上他产生台湾那些个那，那他们听过那上几过来嘛，真的蛮亲的，蛮亲的去给的那，但那了的会那。Manchin be Jev, Yantila, Manchin be Jev Jet and York, Sonka, Niji Carvata, Tiji Carvata, Jetomij and David to Sanji Churab, the Mob Manchin be Jev Jet, Turta York, the Yosi Chickeritan, so the Tamsijon and Nate, Lita, New Mota, Hishi Debatista, Mahon, Shanana, Trajan Tranian, Turta, China Maris. 那么详细的因果，那么包括梵天或者是天人以及这个魔王波旬也是无法了解的。那么阴间王或者世间尊主也是不知道，包括就是内道、外道这个六本身也是不知晓，包括就是内道的福子不出，弥勒护主与文殊菩萨，也包括这个龙树无珠二圣六庄严，那么他们也是不知晓的。那么他们也是不知晓的。那么就是为什么不是呢？知晓呢？因为就是声闻有10种不知晓之因，比如说这地点因变。而不知时间久远而不知的因果无穷而不知的佛法深度而不知的，那么此等为什么主要的原因就是说列会是烦恼或者习机障所逼之故，如是而不知之效。哦呀，对，他得到个列经济，就人把的，天脑看的是呢，丢人是把的。Division Serbat, Tartakon, Kundirnikaton, Jilishon, insert Jetam Chinerizinana, Division Serbak, Chutam Chijar, Niluk, Tontam Dimba, Chuji Vien, Tirtam Dornayan Tabintation, me batinit, Tav Jint. The Stobang Monte Jir, Gumbam Tarpsen that Hama Mali, Bang Shini, Tirta Conanate, Shiba Imbishanana, the Chutam Chijonanate, Arnilu, Jirta Gentonanate, Chinsonry, Chinsondica, Tagananate, Chistam Chimbatam, Tirtam Dornana, Toani the Tiger. Что сонка, тем кор де ламсам джидиби чутамчит, верна та мелона то зуни харвата, то на терра лантер де жабата вженде, монсам те, чикчерта он чинсондика, жимин кимбе ихизе, томбасан джиджи, чертавам чимбата, жимнимбам чимбе, ихита дамба имби шерна на 다 tumbasan지지오는 때담도나 레짐디 차심 차니세구나 타르투바즈오는데 송요늘이 손
那么如是的详细因果由谁如如而编织呢？就是三世如如而编织。如何编织呢？那么就是因为就是说对轮回和涅槃的这个一切法呢，就是说三世或者如来通达了万法之实相生一地真实界无过之这个法界呢，就是说修行真的究竟必无欲现现。那么同样的，如你如是的通晓一切法之实相生地，就如是居住了这个如所有之。由于证悟了其空性，对所知轮回涅槃道所包括的一切诸法，如同经中所应现的影响或摩罗锅放在掌中般的限量，同时就是变质。那么此就居住了尽所有者，如是的三世居住了如所有者和尽所有之故，那么这个因果之详细变质也居住，也就是因果的详细，就是也是三世如如而宣讲的。哦，也对。他对因的可能卡子，对样去根本的学术上呢，对卡子选的，他对人个卡是那了。다 디비전 서바그 데 추탐지 자그네르 돈덤 딤바 추제위엔 즈즘바데 스톡 곰타르 신 손디그 데그네르 돈 쯔타진데 딤 쯔타와 딤바 쯔타와 돈덤 딤바 쯔타진데 쳔비 이히당 다 떼다와 쯔다 쳔비 이히 또다또 타르신 손디가 다 떼다와 또는 거는 데 스톱지세구나 다 힙시 추탐치다 다 쩌르라 랑트르도 잡았다데 줌미트 친손지든요 진님 김박 이히 젠레소 디 진님 김박 이히 데라 위나 송거나 힙샤 탐진 김바당 년kur lakban 김바지는 아니야 그 송요 그那么此等在前面就是说概括性的做了讲解。那么此等讲解知识，那么自然就是说三世通到了万法之实相，就是生一地之法界。那么就是如入而即现前，如你如何通晓一切法之生一实相，那么去居住了这个如所有之。不光是这样，对轮回的这个轮回。涅槃道之一切法，如同摩罗观房中手中般的居住了尽所有之。那么此尽所有之呢？佛陀就是居住如是的变质。那么此变质又分为就是了知一切所知和了知殊胜两个方面来说明。哦，也对。他得了힙샤 탐진 김바다 년kur lakban 김바가 니야 그 동부 힙샤 탐진 김바리 힙샤 탐진 김바는 힙진지 종치르지 르당 년트지 즈한 낙살 탐치 저비 타라바당 그가 장소라 름전데 샤바스타 힙진라 고지르트 요바 탐치 산지라 몬지르트 요바 몬지르트 요바는 circuit armafsin dom taxiglayan ji yewa tatba temchin bana kamchindi kanchin yi mambe man son shi son ba terta tena gdarshan namla tapa samristi wa marto guba chon reson佛陀所具的辩证，那么从两个方面，就是了知一切所知与了知殊胜两个方面来说。首先就是讲解就了知一切所知。昔日提婆达多对城市的所有的粮食和阳山、阴山所有的草木园林分为灰尘以及结香草、海水的这个顺序毫无知晓，而这一切呢，佛陀一清二楚，如云空穴斑斓之领域，因之分类各相宜。至彼即是变知者，非变知之不了知。讲述了佛陀了知一切所知，只是为了说化众生生起信心，除此之外没有大的必要。哦，也对。힙샤 탐친 김바스, 힙샤 탐친 김바스는 두지도 치면들이잖아. 탐송 왔다들. 립진지 종치르지. 저다 년습지 쓰게 낙서 탐지 저비 탈와다. 그가 잠솔 아름진데 샤바. 스타브 립진라 공지르트 열라.
산제라 원질도 요소요 더 춘주리지나는 다 힙샤 탐친 김바생도 짓도 회진 적까지다 소 회나 다 회지 우리 단dim니다 회나는 다 제거지 정치 진보즈가 하는 회인 적는 다 우리 단데 더 뜻전들아서 그는 제가 하는 다 정치 진보 저다 년트지 다 저게 낙서 탐지도 저비 타라바 팀출로는 다 회에서 저까지 다는 정치 진보 거는 저도 탐지도 차라 저리 흔데 차라 다치 그가 린다스 그가 탐번다스 이다데 트리다데 디 탐버리리 그네나 더 닝그 다음저지 더 좁건 저지 되지다 딘출로는 이게 접 디나나다 회나는 리스크가 갑덤 쩔서 더다 뜻다우신도는 데 쓰게 낙서 탐지도는 다 적다다는 더 닝그 쓰게 낙서티 더 좁그 쓰게 낙서지지데 다티 토아데 리스크가 트리다 디나나 이게 위작까지 되나 뜻다우데 회나는 이게 적까지 더 탐지도는 다 지금 톰바 산지라 똥까지다는 톰바 산지가 단데 힙샤 탐지된 친 거는 침발라 착토요는 말이 더 닝그 드린더 쇼그 드리 제데는데 정치인데 단더다 금드리지 리리 현대는데 문전다든 친탐는 더 닝그 tsakhan naktsarka tagbitarwan 더 팀출로는 좁거는 때 tsakhan naktsarka 거는 타와리스 지는다 다 팀다는 사마 컴보도는 회나 힙진라 때 tsakhan naktsar 탐지 뜻다원도는 때 친탐나 에르드는 친탐나 말이 공들 때 옛날에단 요바 탐지 때는 사지 탐진 짐발라 대 원질 때는 탐지 근보다는 던지되는 친탐너리스 那么首先讲解了就是遍知一切所知和了知一切所知。那么昔日的话，提婆达多对城市的所有粮食和阳山、银山的所有草木、园林这个分为这个灰尘以及结香草这个沾海水的顺序，对提婆达多来说的话毫不知晓的；而对佛陀来说的话，因为居住遍知之故是一清二楚的。那么这个就是举的例子，比如说这个一个城市，印度的城市，城市当中的所有的粮食聚集在一起，包装起来，或者说比如说阳山的粮食或银山的粮食标装起来做个标签，这样同样的就是说比如说所有的草木园林阳山的草木焚烧成这个灰尘，或者是银山的草木园林焚烧成灰尘包装起来，如是做个标签。最后此等就是说如是给这个佛陀看的话，因为佛陀是居住遍知之故，那么他就知道这个是什么城市的粮食，这个是什么城市的粮食，或者是这个是银山的粮食，这个是阳山的粮食，同样也知道这个就是说是银山的这个草木的灰尘，或者是这个是阳山草木的灰尘。那么佛陀是居住这个遍知之故是如入了之的，而提婆达多呢，对此等是无法知晓的。哦呀，对不对？这当然会拿他中期年初他们自己打这个各项推起来，点出了呢，打这个讲错了，人机打认真的下完大卫送，他会拿呢中期忙这个年初他们自己那个打这个各项是提起来的讲错呢的下。jamsona de ndurida de ririkhande jamsona shab di jamsona jammo jamsomo ne de shat di yara chiro tumba sanji kamdana yo de da and shub ke khareta nyang ke khare
the Jamson the Tombo Rita, Shamno Rita, Niba Rita, Samba Rita. Jamso Kungan the Shamnori, Tamchikamboton, Tombasanjika, the Chintam, Dimandari. Livzinka, Terta, Ririkandam Chinguna, Chintam Marin, Tombasanjik, Ririkandam, Chintam, Terta. Livzinla, Kojir to Yotam to San Jela, Monjit to Yonerin, Tandim, no one can see Yati, Hisha Tamchim Chimba, and do the 那么接着同样的，比如说这个结香草，每个很多城市的阳山、银山的这个结香草，那么割了以后就是聚在一起放在海中，那么最后就从海中捞出以后，就比如说放在很多海中或者就是池底而放在海中，那么捞出以后，最后就放在这个就是本石的前面，就说那么这个是阳山的某某城市阳山的这个结香草或银山的结香草，而且海中首先放在海中的结香草是哪些，而且是说哪一个海中的结香草是哪些。那么如入而辨之，就如数了达同达的。而这个对于这个提婆达多来说是对此等是无法知晓的。那么这一句呢，就说明了，就是说如来就是说遍知一切所知，就说明了此一点。哦呀，对，这这是这个呀，他呢，全能他们去积累上，第一呢识别上说个呢，全能他们去积累上啊，因此的是son的人呢，탐진 침박 son，탐진 침박 책 son的人呢，对야타나呢，对제탐 친 son，짐님 친 son，对탐 도나 힙샤 취 탐치 도나对친 son个，对탐 침바다 덴바 임비스나는第三季叫呢，对son的是对탐 son的屋里的人是。 为什么此处如是做讲解呢？因为之前所选的就是诸法有因生，必因如来所选的，必因如来是如何所选？那么自然这如来就具有如所有之和今所有之。那么如数而对一切法就是如是同的而编制，那么就是编制之故如是而所宣讲的，那么说明了这一点。哦，这这当然，安德那了，而马西东扎西来样，而这一话他的把。temkin bana kamkin de kamkin yi man pe man no sonje de ter wer na chundu de zenan ma psha kan don tak sigla son ta ma psha ka on jo sigla ta chi wer na ma psha ka on don ka ta shinyak ta chi jo ri ri kon shi nyama ri ri ke ta ta na te 是娘嘛，那等得到的有些见得个人，但是他见得实上的可能只有些个呢，他是得到见的人，是的人可能他可能的托的呢的卡托会那马些可能的做了呢马路的西路的人工的。 नखोतान तातिमंडान नते जंखता अमरचातान ड्रामंडा कोन नते ndogyoka siriri khandala ड्रामंडा कोन ndog naso pad tar jende sagnare jivende tavarisi riri khantawn nate tombasan jik son jioneri tombasan jik tertam chinneri jina tertam chinneri son तातर ताम दरनान तेम चिंबा द क्या रेजना किमचिन सांजी चोमदिन देसे गुना सांजी टोंबा तग चिंबा के इन रे नमारतों चिंतम रे नमारतों तेन तमना गजांग को न तर ताम दरनान ते चिंतम रे जना चिंतम न मारी सोन रिस 同样接着宣讲的是空缺般然之领域，因之分类各相异，知彼即是辨知者，非辨知者不了知的。那么在空缺的这个羽毛，每一根羽毛当中有很多毛，那么每一根毛有很多的颜色，种种白色、红色、蓝色，种种颜。那么这个每一根这个羽毛当中呢，每一根毛都是由因而所生起的这种果。同样，每一根毛之上的这个种种颜色，同样又是由因而所生起的这种果。那么此等是由谁编织呢？是由佛陀编织，唯有佛陀能讲明它的因是如何而生起的这种果，除佛陀之外，对此等是无法编织的。他的会呢，呀，他呢，中期个人这个那是，的，知道，那是
khanta naqsar tsikhan naqsar tamchit onati chogbi tharwa tarta riri khandani onati susur ta mandi parim chimbata tinchulun jamsola ramjipshapi ta chi kakha ndona riri khanta on mandi nem chenjita tarta ko on mapsha ko on don trafri nyagma ko onati riri ni ti ji ndasam ji tata ndarta ko onati kato tana kar sira mar jon de tamchi tana yuzi de ne resi de riri khand ne on tem chin de jinda dan de ta sagnri zide de stom basan ji ko on tartam chin ri chin tartam chin ji tim yo chi zin ri jina hipsha tam chin chin ba zide ta son ri son tem chin ri hipsha tam chin ba ri re tan hipsha tam chi ta on tundum chin tam ne ri jina hipsha tam chin tam ne ri hipsha tamchim kin tam neretana tanda hipsha tamchim ndun kin nerezi te chenjita na darsha tamchilla tapa samre chizi redo martona ta tonla na ta chi argiwa from je dikwa drujilla te ar digba from sirtina na tayon mar argiwa drusirta tina na tayon mar darsha tamchilla tapa samre chiwa samre martona te arguba yi hipsha tamchim kimba singdujita chinna arguba yi chin mar mam chin arguba yo chon mar ne ndendi kon nd ndim nyo tala na tartak hipsha tamchim kimba sen res 那么诸如此类的，就是刚才就是城市当中的所有粮食会阴山阳山的所有的草木焚烧成那么灰尘，那么此灰尘的没有混杂而编织的。同样的，吉祥草沾入海水的瞬息也是没有混杂而编织的。同样的，这个孔雀的羽毛，比如说五颜六色的这种颜色会貌似以什么因而，那么此等这个因就是如来编织居住编织之故，此等因是如若而能宣讲。那么此等就讲述了什么？那么如来是居住，就是编织一切所知。那么宣讲此因是为了这个众生所化，众生升起这个信心。除此之外，那么此当中既没有就宣讲如何奉行善法，也没有宣讲就是说如何断除恶逆，那么就是没有其他的就是居住编织或者没有居住编织，那么其他就没有大的必要性，只是对这个说话众生升起信心而所宣讲的。哦，这，他得到了，要他那 hipsha tamchim kimba sing dujida timznyo hipsha tamchim kimba sing reson. Ta re nyenkur lakban kimba sing dujida tere. Nyenkur lakban kimba na kondi agni je jemrin kimbe kuri je kanjong ke demba amdrewa dungar je demba nyandi je lam je demba drewa ngobi demba te tonla dim je london churjendem chimba yen je son am chimba yen te son ta tertawla nyinkul lakban chimba si duje teresi 以上就称之为是就是佛陀就是了知一切所知，那么接着就是佛陀了知殊胜之必要，也就是指佛陀测知就是轮回涅槃之因果。具体来说的话，佛陀如理如实的了知轮回的因是基地，轮回的果是苦地，涅槃的因是道地，涅槃的果是灭地，这一四谛的趋势。那么此就称之为是了知殊胜之必要。哦呀，对，但的。 Nyenkur lakban chimba sing tu jadi teri, nyenkur lakban chimba sing tu jadi kaya rezina na, tomba sanji com dindi ji, korun dia gani ji, jimri chimba, chimbe, tiang korwa ke ji, kaya korwa ke ji kaya se, korwa ke ji. Kunjong li dong nyumo ba se guna terta ta na kurwa ge jeri se song o ta kunjong li dong nyumo ba kurwa ta ge jeri ti kunjong li dong nyumo ba ge jewe ka ri na jewe dungar che demba andaris jewe dungar che demba andaris tam nyandi je Kerizina, Nyandi je lamji dimbaris, Ta Nyandi je
jitga jiv kanrizina jiv ngobi dimbaris tertawa dimba jig tonla dimjila lewata dimjig tarta kon te chula toru tsel jiv jimbaton chino ta timnyon nyenkur lakbaran chimbase tandır tavut tarta semchinji yon takba lam la te drupershezi tan semchin yon takba lam la drupershezi la ndur gubaz te yenrene dimnyon te nyenkur lakbaran chimbase neris 了知殊胜的必要，也就是说佛陀就是变质轮回和涅槃之这个因果。那么就是比如说，轮回的因是什么？轮回的因就是基地。那么基地也就是说指的就是业和烦恼。那么就是它的这个轮回的业之烦恼的这个果是什么？那么就是苦地，是痛苦。那么接着宣讲呢，这个涅槃的因是什么？因就是道地。那么这涅槃的果是什么？灭地。那么此四地的取舍，那么就是如入啊，就是。如若就是了知能取舍，如逆而就是变质，就称之为了知殊胜必要。也就是说，让这个众生就是不入就是正道，或者是引导不入正道，那么此就称之为是了知殊胜的必要。哦，也对。但是到年过生度就到那他年过生度就得干的是呢，得下sem亲，要特别冷啦。te drupersi pala tandır tav na te chingun ris tem chingun kandam chinjin de drsha semchin ta chi lamla lobi kaps niwer koyu shanan ta chi ninkur lakbar jimbase nuri tertaw yin ris 那么此殊胜之必要，也就是说一切这个说话之众生不入清净回正道。那么此要就是变质居住变质之故。那么自然就是比如说话众生如正道，就是修道之中不入正道之事。那么此等要居住变质之故，那么此就称之为了知殊胜之必要。哦呀，他得semchin的kurwa le tar，的。जीव ते तारतक दिवात थुप गोना तातिंग खुरवाग जे कौन खुरवाग जिद संसर छिमज ता दिवाक जिद कैरे दिवाक जिद ड्रप्सर चुंजुरे तरता खुरवाग जिदम जीव न्यांगल लेंदे भी जिदम जीव थाम चिकम बोतन from manur manchurne zone te from lo lantur surgeon tem chimbandala ta ninkur lakban chimbase de goji chan yin res 那么总之的话，就是了知殊胜的必要呢。比如说，就是要说化众生不入清净回正道的话，那么必须就是要了知，就是变质。那么比如说轮回的因是什么？轮回的因的话，如何去断除？那么涅槃的因是什么？那么涅槃的因如何去修治？总之就是轮回的因和果和涅槃的因如入而变质，那么去居住，那么就变质，就称之为是了知殊胜的必要。哦，也对当也当呢。ninkur lakbaram chimbasan ninkur lakbaram chimbasan tombasan ji korndi agni ji jimri dem chin res korndi agni ji jimri dem chin da kori je kare jina kori je ta kumjong res kumjong dembase kumjong res kumjong demba kansin re kumjong demba sing du ji de le ta nyumo pa तातर तलान ते तारतक कंजों दिम्बारिस 总之就是佛陀了知殊胜的必要，那么就是指的就是说佛陀变质轮回和涅槃的因果。那么就是比如说佛陀如理如法了知轮回的因是什么？那么轮回的因就是基地，基地指的是什么？基地指的就是业和烦恼。我也得业到牛木巴的。 ताती कंजों देंबा लेता न्यूमो पात खुरवा के जेन कौन ताती लेता न्यूमो पात ते
소원을 리 당뇨모 받의 그 천니시 군래 뜻다 소원을 다 리다 뇨모 받의 긍정 됨바리 코르와 그 제리네 다팀 코르와 뜻은 고나 동 코르와 그 제도 마프론 뜨니조테 리브 코르와 그 둥을때 뜻다 선 맞음네리네 단 리움 코르와 그 둥을때 선 고나 제 동보 리도 뇨모 받던 데 무슨 고너리서 뜻다 다르다 오션 코르와 그 둥을 립터 고나 동 금종 리도 뇨모 받은 무슨 금종 리도 뇨모 받은 무슨 데 금종 리도 뇨모 받은 선 고너 데 금종 리도 뇨모 받던 선이 철때 데 시선을지나 탐진 침바거나 더 손을이네 다르다 코르와 그 둥을다 쩌거나 디 지도 손쓸때 데 톰바산지 그 손을 비신나는 디뇨는 다 니버는 코와인 비신나는 데 라버는 침바 생기지 때리지 那么基地也就是孽智烦恼，那么孽智烦恼就是轮回的因，要断除轮回之痛苦的话，那么必须要就首先要断除这个轮回的因，基地就是孽智烦恼。因为我们想脱离这个轮回，那么必须要认识就是基地就是孽智烦恼。那么这个孽智烦恼如何断除呢？那么本身就它的形象有着轮回因之基地和孽智烦恼形象如如而做了宣讲。那么这个就是要断除，要脱离轮回，必须要认识基地就是业智烦恼，如何去断除的方式如入就是如入而宣讲。那么如是的话，那么自然就是说有此等认识必须要认识的必要性方式的必要性，那么就是称之为殊胜必要，也就佛陀以及了知会编制殊胜必要，就是如是。我得是他娘人的吧lâm chip dim basin娘人的吧lâm chip dim basin du tarta que huir na更重里头牛毛把双于塔双于个宁波打双于吃得到了lâm chỉ điểm bát sinh nhang lên đi lâm chỉ điểm bát sinh này ris lâm chỉ điểm bát tớ tao công chúng lê tao nhom một bà phong tháp tao nó tớ tao công chúng lê tao nhom một bà phong là lâm chỉ điểm bát sinh tớ tao lâm chỉ điểm bát công chúng lê tao nhom một bà phong là tớ tên này riêng gốc bị điểm bát tớ thốt sıl riêng gốc bị điểm bát tao nó tớ ngon từng giật sứt tớ xe yon này tớ xe yon chỉ là tớ ta công chúng lê tao nhom một bà phong tớ nhang lên đi bị chỉ làm tin tớ riêng gốc bà ngon từng giật sứt tớ xong rồi tớ đợt tao tao nó sim chín này gì na tham chín chín bạc con này tớ chín này xong tớ tao chín tớ tôi yêu chỉ dâm dâm la tôi là cái này tớ sắp sinh tao này tớ tao chín tớ tôi yêu chỉ tớ là này tớ đi nhìn kur học bận chín bạc sinh tớ xin này xong 那么接着就是说涅槃之因是道地，那么什么是道地呢？比如说基地就是孽之烦恼，那么如何去断除？如何去就是断除的方便，对治的方便？那么此等方便就是所宣讲的就是道地。那么这种道地断除或者是修持或者断除对治的方便，最后所现证的果呢，就是称之为灭地。那么此等就是说如理如法的趋势是谁编制？是佛陀编制。那么谁宣讲呢？也是佛陀宣讲。那么此等宣讲的必要，那么此就是宣讲那必要性，那么就称之为殊胜必要，也就是佛陀了知殊胜必要。哦呀，对，他第年库拉巴千八生对着的，他库里金子娘的比金子刚人等钱的，得到那都吃人的钱的妞，年库拉巴千八生的意思。 如是的，对，就是说轮回之因果和涅槃之因果，如理如法的而编制，如是而做宣讲。那么此就称之为是了知殊胜之必要。哦呀，对，考证要他呢，确认他们这日节里上，第人识别上，得上的，第人识别个等于在那现在得上的意思，但。 jilang ko ba kaum ba son karta to son jilang ko ba kaum ba siban ta jila ta chunam tamchi rjeli son ta
jetela amanguna drive dungal ton gokton mari ta drive dungal ton gokona tombo jelang gokonri jelang gokba chundri da ta jelang gokonri ngok surt chimzi nris ta tabtan nris jelang gokba sing du tok son nris 此等之前所选的诸法因由因生，那么必因是如来所选的。那么如何选讲？那么之前所选如而变质选讲就如是。那么接着就是诸法因缘尽。那么比如说这个因灭掉，那么自然果才能灭掉。那么这个果要灭掉，首先必须要把这个因就要灭，才能这个灭果的。那么如何去灭的呢？接着就是说如是而做了选讲。哦呀，对，jelang gok sir sen啊，会难的呢。 Shurul martabi rje mongok baran je ngok bartan do tes werna je tung thonwar mongok baran je nad ngok batawer do cha je ngok mani mani je ngok mani so je ngok ngdes werna tu mam thona nat manjom abjende jiwa shima panchi ji rje kunjon le da nyumo arnam ngok gube tela jiu samji ngok sir yakson 那么诸法因缘经关于这个因灭的道理的外道认为因不灭而果灭，例如比如说的话，不去制止复读的因而去阻止它的果疾病，但实际上这样是无法灭果的。 所以必须要灭因，比如说的话，如果不曾复读的话，就不会生病的。来世以后的因就是业和烦恼的基地需要灭尽，这样一来的话，就不会感受苦地的。那么如何去灭因呢？有就30道的方式而去这个灭因的。哦呀，对，但是为那考生学了么多把个那人呐，当苦了个就mangok dada, tar dungal ke jese gunre, dungal ke jeta mangok dada, jewita nate dungal tangok konres, huerna tesenresan, tesen dujida huerna chimzrezina, huern jokajidana tan nat najik. Dear Nazi jet carriage in a tooth. Tasher Murtabatam chick, tooth jet took the Mongo dada, Jim nut and gogonary, zone the yin reason. Retan jet took the mangona, Jim knit nut gotam the mari. Jet took the ton the ta, Namanangase, nut and gogonarina, ten gotam the marini. Ten dicona. Je nat ngokona tombo je tuk down te ngokonerita shurun martaba tertawin mare tombo tuk don ton da je nat te ngokona ta tertawandona inrita na te je de mango tane zo ten je ta ngokni mare we tevjin da ka tarta namba san je ba ka te dungal ker je te tombo dungal tangok gona tombo jet tangok kon jet tangok tamna te dungal tangok tamna rini te jet tangok gon ri sonda jet tangok sartona tartandorna sheyonri tar dungal ke jet kan rezina dungal ke jet kunjon leto nyomo ba rini kunjon leto nyomo pa ta ta ngok gon ri se te ngok gon ri so tarta kunjon leto nyomo ba ngok tabna te ndiyo na te dungal ta na khansan korwa kar dungal se gona darta ta na te ngok tamna ri so darta so na ris 那么，比如说外道的话，外道认为就是不灭因而灭果。那么就是比如说轮回的因或者是痛苦的因，无需要灭掉，而去灭它的果。那么这样，比如说他就是说，他先去这个阻止这个疾病，而去不阻止这个就是，比如说这个就是疾病的因。比如说他服完毒以后，而不去这个阻止这个就是说责止或者制止或这个服毒的这个因，而去说服毒以后他去这个就是灭这个
这个疾病，他认为是这样。实际上呢，这并非是这样。而这个内道佛教呢，认为就是说，要这个灭掉这个果的话，首先就要必须要灭掉这个因，轮回的因或痛苦的因。那么这个轮回的因是什么？这个就是业和烦恼。那么基地，那么这个就是属于是这个轮回，也就是轮回的因。因此，这个首先要灭掉，就是说业和烦恼。那么自然最后就是说三界六道的这个痛苦的果也会就灭尽。哦呀，这印地讲呢，他接等国算的，接等芒果等于说，这等国没特，这同步接等国呢，接等国生啦，那把上几个路啦，只有生计接的国比吃的有那里说。因此，这个要灭掉这个轮回之痛苦的话，必须要灭因。如果没有去灭因的话，那么这个果是无法灭掉的。那么如何去灭这个因呢？那么就是内道佛教就宣讲了30道，就是灭因的方式。哦呀，他都要的声音开始等于下子。老说今天法就讲到此，明天再继续讲解。哦呀，对，这他们去的艰难把个当年也是一会子现在也是没去，当年没去呢，当的。古代也是一会子没做个的，艰难把个所有的历经人的开始的，会第一会子记得的，他这个经历了一起节，大把子进来20岁，打那忙去噻。总之就是自己也不懂也不会如数而讲解，那么你们回去以后详细去翻译。总之对这个内心深处对这个因果就是要深信见性，希望能做到这样。哦呀，这经历了一起节大把子这些个呢，经历了一起节大把子这个呢，但得到这ulama namba tamchi jiona na te sonyo ba tar to zon de la tinde de te ngoma li jimji lwa mi ba ri samji ngi hi se guna tarta ichi ze tapaz archi ta guna tapad mitene zonten te ochega jimji la ichi je tapaz mitene zonten ta quand chambo de chu de na na te ngan son ta ngan ru ran jo je ma to jaga sa na te yo na mari ni jimdi ichi ta ba yo go na ris 因此这个要对这个就是因果要相信和深信，要自己的相续要升起这个相信和深信的话，必须要依止就是祖师所宣的，依靠此而且翻阅和阅读。如是以后，自然就你的相续会认清哦，因果是无期的，那么你的相续或者是相信或者深信的。如果没有这个对因果就是相信和深信的话，那么不管修任何法，仍然是这个堕善恶道之因。哦，也对。但的开始当然离jimji的tambi kaps rini jimji的啦一起去打巴当一起去打巴子记得的对一起去打巴的那么参与巴子对记得的jimji啦弄得吃真的在土地的忙去。因为现今是在宣讲的，就是开始的这些因果。那么宣讲只是希望你们能对这个因果相信和深信，如是而觉得，也希望你们对因果只是微细而如理去取舍，是非常关要的。哦呀，说那么的，他们这个这个吧，你的童年，你别真那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了就啊，就了一个。Oh